This evening we will listen to a testimony from Brother Caleb of the Delhi Center. इस शाम के वक्त में भाई कालेब जो दिल्ली केंद्र से हैं उनकी गवाही हम सुनेंगे। এই সন্ধ্যায় ভাই কালেব যিনি দিল্লি কেন্দ্র থেকে এসেছেন তার সাক্ষ্য আমরা শুনবো। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन के अनुसार मेरे आग्रह को पूरा किया और आप सब लोगों के सामने एक बार आप लोगों को आकर देखने के लिए मेरी सहायता किया। আর প্রভু আমার মনের আগ্রহ অনুসারে তা তিনি পূর্ণ করলেন এবং আরেকবার আপনাদের সামনে এসে আপনাদের সবাইকে দেখতে প্রভু আমাকে সাহায্য করলেন। क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेंटर की कन्वेंशन देखी, लेकिन कोलकाता को देखने का भी, कन्वेंशन को देखने का, यहाँ पर एक पवित्र झुंड को देखने का मेरे अंदर एक आग्रह था। खुदा ने वचन के अनुसार उसको पूरा करके दिया। আমি অনেক জায়গার সম্মেলন দেখেছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এই আগ্রহ ছিল যে কলকাতাতে এসে কলকাতার সেই পবিত্র গণের সেই সম্মেলনকে আমি দেখব। প্রভু সেই আশা আমার পূর্ণ করেছেন। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ঈশ্বর বাক্য বলে যে ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করবেন। इसलिए खुदा ने यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों के सामने के जीवित साक्ष्यों को खड़ा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। আর সেই জন্য ঈশ্বর আরেকবার আপনার সামনে আমাকে জীবিত সাক্ষী রূপে দাঁড় করাবার জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण इसी संगति में हुआ। আমার জন্ম আমার লালন পালন এই সহভাগিতার মধ্যেই হয়েছে। परमेश्वर की महान दया से ही मुझे बचपन से ही मुझे इस मसीह के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मुझे घर वालों से मुझे इसके बारे में सिखाया गया था। আর আমার ছোটবেলা থেকেই আমাকে খ্রিস্টের সম্বন্ধে আমার পরিবারের লোকেরা অল্প অল্প করে আমাকে শিখিয়েছেন। इसलिए मेरे अंदर एक बाइबल को पढ़ने का, एक प्रार्थना करने की एक हैबिट एक मेरे अंदर थी। আর সেই জন্য প্রার্থনা করার ও বাইবেল পড়ার একটি অভ্যাস আমার মধ্যে ছিল। लेकिन जैसे जैसे मेरा जीवन बढ़ता गया, যেমন যেমন আমার জীবনে আমি বেড়ে উঠলাম, जैसे जैसे मैं अपने उम्र में और अपने स्कूल के लाइफ में जैसे मैं बढ़ा, तब धीरे धीरे करके मैं परमेश्वर के उसके सम्मुख से मैं दूर होता गया। আর আমার বয়স যত বেড়ে উঠলো, স্কুলে যত আমি বেড়ে উঠতে থাকলাম, তত ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে আমি দূরে যেতে থাকলাম। क्योंकि मेरे माता पिता वो अपने मेरे घर में मेरे लिए एक शक्ति के साथ, क्योंकि हर रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ऐसा एक हमारे घर में एक माहौल था। আর আমার ঘরে এই রকমই অবস্থা ছিল, তারা জোর করছেন যে আমাকে প্রত্যেক দিন বাইবেল পড়তে হবে, প্রার্থনা করতে হবে। इसलिए लेकिन जब जैसे मैं उम्र में भी बढ़ा, जैसे बड़ा होता गया, वैसे ही मेरा एक दो चित्ता एक जीवन मैं अपनी लाइफ में मैं बिताने लगा। আর যত আমার জীবনে আমি বেড়ে উঠলাম, বয়স বেড়ে উঠলো, আমি দুই ধরনের জীবন আমার জীবনে যাপন করতে লাগলাম। घर में मेरा एक अलग जीवन था, संतों के साथ संगति में मेरा एक अलग जीवन था, लेकिन स्कूल में मेरा एक अलग 3 प्रकार के स्वभाव में मैं बढ़ता गया। আর ঘরে একটা জীবন ছিল, সাধুগণের সহভাগিতার সঙ্গে একটা জীবন ছিল, কিন্তু স্কুলেতে আমার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আরেকটা জীবন ছিল। लेकिन फिर भी खुदा धीरे धीरे करके उस हर एक प्रकार के बुरे पापों से, खुदा ने हर एक बुरी संगति से जिनके पीछे मैं पड़ा था, उनसे मुझे धीरे धीरे करके खुदा ने एक एक करके मुझे छुड़ाता रहा। আর ঈশ্বর তিনি আস্তে আস্তে আমাকে আমি সকল সেই পাপের থেকে, সকল যে মন্দ সহভাগিতা সঙ্গতি ছিল, সেই সকল কিছুর থেকে আস্তে আস্তে আমাকে মুক্ত করলেন। मसीह के ऊपर मेरा विश्वास आने के लिए, খ্রিস্টের উপরে আমার বিশ্বাস আসার জন্য, क्योंकि जैसे मैं अपने स्कूल लाइफ में बढ़ता था, तो मुझे हर साल एक दूसरा महीना, फरवरी महीना में मुझे एक इंजेक्शन मुझे लगवाना पड़ता था। আর যখন আমি স্কুলে পড়তাম সেই সময় প্রত্যেক বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে একটি ইনজেকশন দিতে হতো। यदि मैं वो दूसरे महीने में यदि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, तो मार्च से लेकर अगस्त महीने तक मुझे शरीर में हर साल मुझे एक टाइफाइड के फीवर के कारण मुझे दुख उठाना पड़ता था। আর সেই ইনজেকশন যদি আমি না নিতাম, তাহলে মার্চ মাস থেকে শুরু করে অগাস্ট মাস পর্যন্ত টাইফয়েডের মতন একটি রোগ আমার শরীরে আসতো। लेकिन जैसे ही मैंने 2007 में अपने प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण किया, उस 2007 यूथ मीटिंग के बाद, यानी मैंने प्रभु से उद्धार को प्राप्त किया, उसके बाद वो टाइफाइड बिल्कुल मेरे जीवन से चला गया। আর 2007 সালে যখন আমি প্রভু যিশুকে আমার পরিত্রাণকর্তা বলে আমি স্বীকার করে আমি তাকে গ্রহণ করলাম, সেই সময় থেকে যুবা सभा থেকে আমার সেই টাইফয়েড পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। इस प्रकार अपनी इस जवानी की उम्र में मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए खुदा ने मेरी सहायता किया। এইভাবে
সেই যৌবন অবস্থাতে খ্রিস্টের উপরে বিশ্বাস করতে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেন। और जैसे मैंने अपने मसीह के ऊपर विश्वास करके प्रभु के पीछे पीछे मैं चलने लगा, যেভাবে প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করে তার পশ্চাতে পশ্চাতে আমি চলতে থাকলাম, मैं और भी अपने घर में अपने जीवन में बहुत प्रार्थना करता था, बहुत बाइबल पढ़ता था। আরো আমার ঘরে আমি অনেক বেশি প্রার্থনা করতাম ও বাইবেলও আমি পড়তাম। फिर भी जैसे फिर और कम से कम 1-2 साल के बाद फिर जब मैंने जब और भी जब मैं उम्र में बढ़ा तो खुदा ने फिर मैंने अपने खुदा से मैं दूर चला गया। আবার 1-2 বছর পরে আরো যখন আমি বড় হলাম আবার ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেলাম, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বর আমার হাত ছেড়ে দেননি। मैं जिस जिस पाप के पीछे गया था हर एक प्रकार के पाप से खुदा ने अपनी दया के द्वारा क्षमा करके पाप से मुझे फिर से अपनी ओर खींच के लेके आया। আমি যে যে পাপের পশ্চাতে চলে গেছিলাম ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করে সেই সকল পাপের থেকে আবার আমাকে টেনে বার করে নিয়ে এলেন। क्योंकि मेरे घर में भी खासकर प्रार्थना हर रोज सुबह शाम होती थी, इसके लिए मेरी खासकर मेरी माँ मुझे हर रोज डांट कर वो प्रार्थना करना ही करना करके वो हमेशा सिखाती थी। আর আমার घरे প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা হতো এবং আমার মা আমাকে বকতেন সেই প্রার্থনা করার জন্য। फिर दूसरी बार जब और भी जब मेरा विश्वास जब बढ़ा, क्योंकि मेरे जीवन में एक और बीमारी आई थी। আর এরপরে আরো আমার জীবনে বিশ্বাসের জন্য আরো একটি রোগ আমার জীবনে এলো। उस बीमारी के कारण भी मैंने बहुत समय अपने जीवन में कष्ट उठाया था। আর সেই রোগের কারণে আমার জীবনে আমি অনেক কষ্ট অনেক দিন ধরে পেলাম। मैं कुछ भी खाने पीने पर मुझे कुछ भी डाइजेशन नहीं होता था। আমি যা কিছুই খেতাম হজম হতো না। और हर रोज मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता था। প্রত্যেক দিন পেটে ব্যথা হতো। कभी कभार तो मैं ऐसे ही स्कूल में भी चला जाता था। আর অনেক সময় এইভাবেই স্কুলে চলে যেতাম, लेकिन मैं ऐसे इसको लापरवाही के साथ लिया। কিন্তু আমি সেটা অবহেলা করেছিলাম। लेकिन जो दर्द और जो मेरे जो पेट की प्रॉब्लम जो एक बहुत बढ़ गई थी, আমার সেই ব্যথা এবং পেটের সমস্যা খুবই বেড়ে উঠেছিল। लेकिन फिर भी खुदा ने एक दिन मुझे फिर अपने मसीह यीशु मसीह के पास वापस आने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए फिर से मुझे एक बार छुआ। আরেকবার ঈশ্বর আমাকে প্রভু যিশুর কাছে ফিরে আসতে তাকে বিশ্বাস করবার জন্য তিনি আমাকে স্পর্শ করলেন। एक दिन जब उपवास प्रार्थना में मैं अपनी मम्मी के साथ चर्च में गया था। একটি উপবাস প্রার্থনায় আমার মার সঙ্গে আমি मंडलीते गेছিলাম। वो उपवास प्रार्थना में जाने के कारण, क्योंकि मैं उस दिन स्कूल नहीं जा पाया, मेरे पेट में दर्द और मेरी कंडीशन भी खराब थी। আর সেদিন আমি স্কুলে যাইনি, আমার পেটে ব্যথা ছিল, আমার অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। इसलिए मैंने और घर वालों, क्योंकि मैं जब 2007 के बाद मैंने मेडिसिन और इंजेक्शन लगाना छोड़ दिया था। আর 2007 সালের পর থেকে আমি ওষুধ খাওয়া এবং ইনজেকশন নেওয়া সব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। क्योंकि मुझे खुदा ने उस टाइफाइड से जब छुटकारा दिया तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर है। যখন টাইফয়েড থেকে আমাকে ঈশ্বর আরোগ্যতা দিলেন তখন আমি বিশ্বাস করলাম যে হ্যাঁ, প্রভু যিশুই জীবিত ঈশ্বর, আরোগ্যকারী ঈশ্বর। लेकिन जब मेरा जो मेरे दूसरा जो बीमारी मेरे शरीर में है, जिसके कारण मेरे स्कूल में जाना मेरा बंद हो गया था, उसके कारण घर वाले मुझे डांटने लगे। আর দ্বিতীয় আবার যখন রোগ এলো, আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমার ঘরের লোকেরা আমাকে বকলো। उन्होंने बोला ठीक है, आप मेडिसिन नहीं खाना, कुछ मत करना, लेकिन एक एक्सरे करवाने से क्या प्रॉब्लम है। আর তারা বললো ঠিক আছে, তুমি ওষুধ খাও না, ইনজেকশন নাও না, সব ঠিক আছে, কিন্তু একটা এক্সরে করলে কি সমস্যা। मैंने बोला नहीं, एक्सरे नहीं करवाएंगे, हम चर्च में ब्रदर के पास जाकर जैसा ब्रदर बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। আর আমি বললাম এক্সরে আমি করব না, কিন্তু চার্চে যাব, ব্রাদারের কাছে যাব, সে আমায় যা বলবে আমি সেই রকম করব। जब मैं लेट ही उपवास प्रार्थना में गया था, थोड़ा समय बैठा, उपवास प्रार्थना खत्म हो गई। আর আমি গিয়ে সেই প্রার্থনায় বসলাম এবং উপবাস প্রার্থনা কিছু পরে শেষ मैंने হলো। फिर ब्रदर को अपना सारा प्रॉब्लम बताया कि घर वाले ऐसा बोल रहे, लेकिन जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। আমি ব্রাদারকে বললাম যে আমার বাড়ির লোকেরা তো এইরকম বলছে আমাকে, কিন্তু তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব। हाँ, सच में उसी दिन जब मैं चर्च में जब बड़ी सिस्टर ने थोड़ा खाना लेके, तो मैंने खाने के लिए मना किया। मैंने बोला मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पेट में दर्द और मुझे डाइजेशन नहीं होगा। আর বড় সিস্টার যখন খাবার নিয়ে এলেন, আমি তাকে বললাম যে আমার খাবার চাই না, কারণ আমার পেটে ব্যথা আছে, খেলে হজম হবে না। लेकिन उन्होंने बोला आप विश्वास के साथ खाइए, कुछ नहीं होगा। আর তিনি বললেন বিশ্বাসের সঙ্গে খাও, কিছু হবে না। सच में उस दिन भी खुदा ने मेरे विश्वास के अनुसार मेरे जीवन में काम किया। उस दिन के लेके आज के दिन तक दोबारा कभी भी वो बीमारी, वो पेट का दर्द मेरे जीवन में नहीं आया। আর সেই দিন সেই বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করলেন এবং সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনো সেই ব্যথা আমার পেটে হয়নি। और इस सेवा में आने के मेरे बचपन से एक ख्वाहिश तो थी।
আর এই সেবায় আসবো এরকম একটা ইচ্ছা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। दूसरा, इस सेवा में आने का कारण मेरे पवित्र संत लोगों की संगति, আর দ্বিতীয় এই সেবায় আসার কারণ আমার পবিত্র সাধুগণের क्योंकि সহভাগিতা। पंजाब में जो भी सेवक हमारे लोकल फेथ में आया, वो जब भी पहली बार आने पर भी वो घर में मुझे हमेशा देखकर यही बोलते थे कि ये लड़का हमें सेवा के लिए ही है। আর যখনই পাঞ্জাবে আমার সেই বিশ্বাস গৃহে সেই সেবকরা আমার গৃহে আসতেন, তারা বলতেন যে এই ছেলেটি সেবার জন্যই রয়েছে। लेकिन मैं हमेशा बोलता था, मुझे रुकावट नहीं है, लेकिन खुदा मुझसे बात करना चाहिए। আমি বলতাম যে আমার কোনো বাধা নেই যাবার জন্য, কিন্তু ঈশ্বরকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে। इसलिए जो सेवा की एक ख्वाहिश मेरे मन में थी, সেবা করার একটি ইচ্ছা আমার মনে ছিল। लेकिन एक समय आने पर परमेश्वर की दया से खुदा ने एक ही रात में मुझे 3 बार मुझे एक ही दर्शन को दिया, কিন্তু ঈশ্বর একই রাতে 3 বার আমাকে দর্শন দিলেন। और मैंने सेवा के लिए अपने आप को समर्पण किया। আর সেবার জন্য আমি আমাকে সমর্পণ করলাম। लेकिन सेंटर फेथ में जाने से पहले हमारे एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। আর সেন্টার ফেথমে যাবার আগে আমার মধ্যে একটু ঝগড়া হয়েছিল। वो मेरे कजन जितने भी थे उन लोगों ने उनके कारण थोड़ा झगड़ा होने के कारण उस विरोध करने वाले ने मेरा भी नाम पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया। আর আমার সেই ভাইদের সঙ্গে আমার সেই ঝগড়া হওয়ার কারণে তারা আমার নাম থানাতে লিখিয়ে দিয়েছিল। और वो आदमी हमारे ऊपर केस करने के बाद वो बाहर चला गया। আর সেই ব্যক্তি আমার উপরে একটি কেস করে সে বাইরে চলে গেছে। इसी बीच में जब सेंटर फेथ में आकर रहने लगा तो এর মধ্যে যখন সেন্টার ফেথমে এসে আমি থাকতে শুরু করলাম, नेक्स्ट वीक हमारा चेन्नई जाने का ट्रेन बुक किया था, लेकिन उससे पहले इस हफ्ता में चेन्नई जाने से पहले ही मेरा वो केस जो खत्म होना चाहिए था, नहीं तो मैं सेवा में नहीं आ सकता था। আর আমি চেন্নাই যাব আগামী সপ্তাহে, এবং আমি বলেছিলাম যে চেন্নাই যাবার আগেই আমার এই কেস শেষ হতে হবে, তা না হলে আমি চেন্নাই যেতে পারবো না। इसलिए एक दिन सुबह की प्रार्थना में मैंने अच्छा से प्रभु से बोला, प्रभु कैसे भी आप उस आदमी को ले आके हमारा कॉम्प्रोमाइज उसके साथ करवाना चाहिए। আর আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললাম, প্রভু সেই ব্যক্তিকে তুমি নিয়ে এসো, যেভাবেই হোক তার সঙ্গে আমার মিলন করিয়ে দাও। क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो फिर अगले साल मुझे सेवा में आना पड़ेगा, इस साल मैं नहीं आ सकता। আর এরকম না হলে এই বছরে তো যেতে পারবো না, আবার সামনের বছর যেতে হবে। और मेरी प्रार्थना को मेरे पास बैठे वाले भाई लोग भी सुन रहे थे। আর আমার প্রার্থনা পাশে যে ভাইরা বসছিল তারাও শুনছিল। सच में खुदा ने प्रार्थना को सुना। उसके उसी हफ्ते में खुदा कैसे भी उस आदमी के मन को बदल कर लेके आया और उसने आकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। আর সেইভাবে প্রভু তাই ব্যক্তির মনকে বদলালেন এবং তাকে তিনি নিয়ে এলেন এবং আমাদের সঙ্গে তার মিলন করিয়ে দিলেন। सच में खुदा ने अपनी इच्छा के अनुसार सेवा में आने के लिए सबसे बड़ी मेरी इस रुकावट को मेरे जीवन से दूर कर दिया। আর ঈশ্বরের এই সেবাতে আসার জন্য আমার জীবনের সবথেকে বড় বাধা ঈশ্বর দূর করে দিলেন। फिर उसी सेंटर फेथ में रहते समय में मेरे पाँव में एक ही रात में, मैं जब रात को तो सोया था, लेकिन सुबह उठ के देखो मेरे पाँव में एक बहुत बड़ा जख्म मेरे पाँव के ऊपर आया था। আর সেই রাতে ফেতমে শুয়েছিলাম, আমি সকালে উঠে দেখলাম আমার পায়ে একটি বড় আঘাত লেগেছে। लेकिन फिर भी खुदा ने एक ही रात में वो जख्म आया था, खुदा ने एक ही रात में उसको चंगा भी किया। আর যে আঘাত যে লেগেছিল ঈশ্বর একই রাতে তাকে সুস্থও করলেন। एक रात को खुदा के 3 सेवक मेरे दर्शन में आकर मेरे पाँव को पकड़ा और बोला घबराने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। আর সেই রাতে সেই দর্শনে আমি দেখলাম যে 3 জন সেবক এসে আমার পা ধরলো এবং তারা বলল, তোমার ভয় পাবার দরকার নেই, सब ठीक हो जावे। परमेश्वर की महान दया से खुदा ने मुझे उसके पाँव की उस बीमारी से भी मुझे छुटकारा दिया। प्रभु तार महान दया पाए সেই রোগের থেকেও আমাকে আরোগ্যতা দিলেন। इस प्रकार मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे अभी तक संभाल कर खुदा ने मुझे रखा है। এইভাবে প্রভু সর্বদা আমার সঙ্গে থেকে এখন পর্যন্ত তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। 2014 में परमेश्वर की मैंने अपने आप को समर्पण किया प्रभु की सेवा के लिए। আর 2014 সালে আমি নিজেকে প্রভু সেবার জন্য সমর্পণ করলাম। और जिस दिन मैं सेवा के लिए मसा हुआ था, আর যেদিন সেবার জন্য আমি অভিষিক্ত হলাম, उस मसा होने के बाद ही मेरी मम्मी ने मुझे स्वप्न के दर्शन के बारे में बताया, जो मेरे जन्म से पहले मेरी मम्मी को मिला था। আর সেই সময় আমার মা আমাকে তার সেই দর্শনের কথা বললেন। আমার জন্মের পূর্বে সেই দর্শন তিনি পেয়েছিলেন। उन्होंने बताया कि शादी के बाद मुझे एक दर्शन मिला कि सेवक लोगों ने दर्शन में मुझे आकर 3 फल मुझे मेरी माँ को दिए थे। আর সেই দর্শনে আমি দেখেছিলাম যে সেবকগণ এসে আমার মাকে 3টি ফল দিয়েছিল। पहले उन्होंने 2 फल दिए, बोले जी आपके लिए, जी आप ही रखना है।
প্রথমে দুটি ফল তারা দিয়ে বললেন এটা তুমিই রাখবে। जो तीसरा फल दिया उन्होंने जो बोला जो सबसे बड़ा है इसलिए आप इसको रखिए, बाद में हम इस फल को आपसे वापस ले लेंगे। আর তৃতীয় ফলটি সেটা সবথেকে বড় ছিল, বলল এখন তুমি একে তোমার কাছে রাখো, পরে আমরা একে নিয়ে নেব। 22 साल तक कभी भी मेरी माँ ने मुझे उस स्वप्न के बारे में कभी भी बात नहीं किया। আর 22 বছর পর্যন্ত প্রভু মা কখনো সেই স্বপ্নের কথা আমাকে বলেননি। लेकिन जिस दिन मैं सेवा के लिए मसा हो गया उसी दिन मेरी माँ ने मुझे वो अपने स्वप्न के बारे में बताया। আর যেদিন আমার অভিষেক হলো সেই দিন মা সেই স্বপ্নের কথা আমাকে বললেন। उसको सुनकर मेरे और भी मेरे विश्वास को बढ़ा कि सच में खुदा ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे इस सेवा में लेके आया। আর সেই কথা শুনে আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে উঠলো যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই ঈশ্বর তার ইচ্ছা অনুসারেই আমাকে এই সেবায় এনেছেন। खुदा की बड़ी महान दया से 2014 से लेकर 2018 तक मैं एरिमलियूर में ट्रेनिंग सेंटर में रहा। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি ইউরে সেই ট্রেনিং সেন্টারে 14 থেকে 18 সাল পর্যন্ত রইলাম। वहां पर भी खुदा ने बड़े संतों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे एक सुंदर एक सौभाग्य दिया। আর সেই স্থানে বড় সাধুগণের সঙ্গে থেকে সবকিছু শিখবার একটি সুন্দর সৌভাগ্য আমাকে দিলেন। 2018 से खुदा की इच्छा से मेरा ट्रांसफर दिल्ली सेंटर में हुआ। 2018 সালে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার বদলি দিল্লি কেন্দ্রে হলো। अभी तक खुदा ने मुझे सेवा करने के लिए विशेष कृपा अनुग्रह बल दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। এখন পর্যন্ত সেবা করার জন্য ঈশ্বর বিশেষ অনুগ্রহ বল শক্তি আমাকে দিয়েছেন, শুনে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ लेकिन ऐसे ही खुदा के घर में मैं भक्ति के साथ सेवा करके उसके साथ उसको मिलने के लिए खुदा मुझे और भी योग्य और पवित्र बनाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना की मांग करता हूँ। আর এইভাবে ঈশ্বরের গৃহে থেকে আরো শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আপনারা সবাই আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ঈশ্বর নামের গৌরব হোক।